বুথলে খামানি পাইমানি ইয়াগুলো কংগ্রেস তাই বিজেপি আদংরংনি বিসিঙ্গ চপ্রপ লাইমানি পার্টি মুঙ্গ ককটি সালসারিগো চবা খরসাখা রাজাখর আগুলিনি পোস্ট অফিস জমনি আমচাই সুবাই শুক্র খ্লাইজাখা गोबांवा बाइक ते उसकुटी मालखुं पेखाका बुम्मा पुलिस ने बुखाकटी ककजाखा टियार गैस चिलाफिला जाखा कांग्रेस भवन बसकांनि सावानक काइब्रे आजोगथानि बिसिङाव कायसा आजोगथायो कांग्रेस गप्ला इंमानि यागुलो बीजेपी नि काउन्सिलर शिल्पी सेननि नखौ किसासे कांग्रेस बदलनि आदंरक चप्रपमानि पार्टी मुंगना तैयै ककटी सालटिपुरा तुंफ्लाजाक राजाखर आगले पार्टी मुंगना तैयै पाइथाखौ कांग्रेस बदलनि किसासे आदंरकनि साखावो बीजेपी बदलनि आदंरक बुटक ख्लाइमानि ककशिल चामं आबोनि यागुलो बदल गबाय बहगो सुरजागै साको दुखुमानका कांग्रेस बदलनि खरकसा आदं आ पार्टी मुंगना तैयै पाइथाखौ कांग्रेस ते बीजेपी बदलनि आदंरकनि बिसिंग चप्रप लाइमानि पार्टी मुंग ककटी सालसारिगो चबा खरसाखा राजाखर आगुलिनि पोस्ट ऑफिस जमनि आमचाय स्राबसानि बिसिङावनो उफ्लाकाफ्ला साखा राजाखर आगुलि कायसाते कायसा बदलनि आदंरकनो नासिगै हलंखिता लाइमानि यागुलो पाइथाखौ कांग्रेस भवन बसकाङाव सगै लायखा बीजेपी बदलनि आदंरक आबोनि यागुलो कांग्रेस भवन बसकाङाव सबाय शुक्र ख्लाइजाखा गोबांवा बाइक ते उसकुटि मालखुं पेखाका बुमा पुलिस नि बुखाकतै ककजाखा टियार गैस जिलाफिला जाखा कांग्रेस भवन बसकांनि सावानक পর আমাদের পার্টি অফিসে যাওয়ার পর শুনি এই সিপিএম এর ভোটে জেতা একটি সিটে ওই দালাল সিপিএম এর দালাল সুদীপ রায় বর্মন এর নেতৃত্বে এবং ওনার ভাইয়ের নেতৃত্বে আমাদের কার্যকর্তাদের 32 নং ওয়ার্ডের যিনি কর্পোরেটর ওনার উপর আক্রমণ হয়েছে আমাদের কার্যকর্তাদের আক্রমণ করা হয়েছে তা শুনে আমরা সবাই ছুটে আসি এই ছুটে আসার সময় আমাদের অতর্কিতভাবে ইট পাটকেল দা থেকে শুরু করে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কংগ্রেসের ওই দুর্বৃত্ত সিপিএম এর দালালরা তারা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে আমরা এর প্রতিবাদ জানাই রাজ্যের মানুষের বিচার করবে আমরা কংগ্রেস এবং সিপিএম কে ছেড়ে কথা বলবো না এটা আমি বলতে পারি আর শুধু আপনারা চেক করে দেখুন কি আমার আইজিএম এর 3 জন কার্যকর্তারা চিকিৎসাধীন আছে এবং তাদের কার্যকর্তা কোথায় চিকিৎসাধীন আছে সেটা জেনে নিন আগে কারণ আমরা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চারা এবং কার্যকর্তারা চেয়েছিলাম আজকে সকলকে নিয়ে আমরা উৎসবে মেতে যাব কারণ আমাদের 4টার মধ্যে তিনটা সিট আমাদের জয় জয়কার হয়েছে আমাদের বনদেবতারা আমাদেরকে রায় দিয়েছে কিন্তু তাদের একটা সিট জেতার পরে তারা যে কাজটা আজকে করলো নেককার জন্য তাদেরকে আমরা ধিক্কার জানাই তাদেরকে আমরা নিন্দা জানাই এবং যুব মোর্চা আজকের পর থেকে তাদের অক্ষরে অক্ষরে ইঞ্চিতে জবাব নেবে প্রত্যেকটা দিন আমি বলে রাখলাম আজকে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য আমরা ইলেকশনের দিন থেকে আমরা লক্ষ্য করছিলাম এই কংগ্রেস এবং সিপিএম একত্রিত হয়ে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা করছিল প্ররোচনার চেষ্টা করছিল আমাদের কার্যকর্তারা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি এরকম না দুর্বল না ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারাও তৈরি আছে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার बीजेपी आदंरंनि साखाव चप्रप जांगमानि कक्टमा मानखेन पोस्ट ऑफिस जमनि बसकाङाव थाङै सौगैया मन्त्री सुशाন্ত चौधरी ते मन्त्री रतनलाल नाथ উনার বাড়িতে সেখানে আক্রমণ সংঘটিত হয় কংগ্রেসীদের দ্বারা উনার মেয়ে সেখানে ছিল সে সেন্সলেস হয়ে যায় উনি আহত হন এবং বেধড়ক যাকে বিজেপি সমর্থকদেরকে রাস্তায় ওরা দেখেছে ইট বৃষ্টি তার উপর করা হয়েছে শিল্পী সেনকে আহত করা হয়েছে তার মেয়েকে আহত করা হয়েছে যুব মোর্চার কার্যকর্তারা যারা রাস্তায় ছিলেন দেখেছেন বাঁচাতে গেছেন তাদের প্রতিও আক্রমণ সংঘটিত করা হয়েছে তো স্বাভাবিকভাবেই খবর ছড়িয়ে যায় যুব মোর্চার ছেলেরা এখানে আসে আমরাও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমি মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন পার্টি অফিসে প্রত্যেকে ছিল পরিস্থিতি কন্ট্রোলে আনার জন্য আমরা এসে এখানে পুলিশের সঙ্গে কথা বলি এসপি সাহেব ছিলেন এবং আমরা দাবি করেছি যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অবিলম্বে তাদেরকে যেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয় গ্রেপ্তার করা হয় কারণ 12টা স্টিচিং সেলাই লেগেছে আমাদের এক যুব মোর্চার কার্যকর্তার মাথায় নাম হচ্ছে বিশাল তো স্বাভাবিকভাবেই এই জিনিসটা হালকাভাবে নিলে ভুল হবে কারণ তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে চক্রান্ত যে রাজ্যে কীভাবে ল অ্যান্ড অর্ডারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করা যায় এবং কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট তারা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে এই ভোটের নির্বাচনের ফলাফলও তারা আমরা লক্ষ্য করেছি ফলাফল তার সেটা পরিষ্কার তো স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের কোনো কর্মসূচি বরদাস্ত করা হবে না পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানিয়েছি আমরাও রাজ্যের গতকালই শান্তি বজায় রাখার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছি কিন্তু তাদের তরফ থেকে কিন্তু আমরা সেই জিনিস কোনো প্রত্যক্ষ করিনি বা আপনারাও সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা সেটা জানেন না তো তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে ঘোলা জলে মাছ ধরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি জানাচ্ছি পুলিশকে যে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং পুলিশও আশ্বস্ত করেছেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যাতে করে
কোনো অবস্থাতেই যারা দোষী তারা যেন সেখানে পার পেয়ে না যায়। Yangte Kaksa Fajing, BJP Bodolni Kokshil Chamungno, Tatal Nifiro Mungrika, Congress Bodolni Ozama Shudip Rai Bormon. Party Mungno Tiye, Shaltang Hankoni SP Shaka, Dolni Adoroni Bishingo, Hadul Kital Laimani Party Mungo, Kisasuk Borok Shago Dukuman Kahnei. अभी हालात तो फिलहाल शांत है, हम लोग इसमें सिचुएशन अभी कंट्रोल में लेके आए। आज सुबह जैसे आप सबको पता है कि इलेक्शन काउंटिंग का दिन था, तो इलेक्शन काउंटिंग चल रहा था। जैसे इलेक्शन काउंटिंग चल रहा था तो डिफरेंट पार्टीज अलग अलग जगह पे थे, तो ऐसा एलिगेशन आ रहा है कि एक पार्टी खड़ा हुआ था, तो अपोजिशन पार्टी या अपोनेंट पार्टी उसका दूसरा पार्टी जो है वो लोग जा रहे थे वहाँ पे, उनको लगा कि ये लोग उनको अटैक करने के लिए आ रहे हैं बाइक में करके, ये लोगों ने उसके किसी आदमी के ऊपर अटैक किया। तो वो ऐसा एलिगेशन आ रहा है कि कुछ कांग्रेस सपोर्टर्स ने बीजेपी सपोर्टर के ऊपर अटैक किया है करके, वो आदमी थोड़ा इंजर्ड हुआ है। फिर इनको ऐसा रूमर फैल गया कि एक कुछ कांग्रेस वालों ने बीजेपी को किया और बीजेपी वालों ने कांग्रेस को अटैक किया। फिर इसको लेके दो ग्रुप बन गया, जैसे इन पार्टी सपोर्टर्स इकट्ठे थे आज इलेक्शन को लेके, फिर आपस में इन दोनों में थोड़ा मारपीट नहीं हुआ, लेकिन डील फेंकना वैसा शुरू हो गया था। फिर कांग्रेस पार्टी की इसके भवन से इधर से भी कुछ डील फेंका और दूसरी तरफ से भी कोई इन लोगों ने लाठी वाठी पकड़ के आ गए। फिर पहले तो हमारा एसडीपी और वो से इधर था ही, बाद में जैसे खबर मिला तो फिर एडिशनल एसपी आया, बाद में मैं आके अभी सिचुएशन। तो अब तो आप लोगों तो सामने ही था, पहले कौन सी वाली टीम ने ढील फेंका था और इशू हुआ था? तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का है, अभी एलिगेशन आ रहा है कि एक पार्टी बता रहे हैं दूसरे पार्टी ने फेंका है, दूसरा पार्टी बोल रहे हैं कि ये पार्टी ने फेंका है। तो अभी मैं एज अ पुलिस ऑफिसर को मैं कोई किसी साइड का बता नहीं सकता, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन ये जरूरी है कि एक पार्टी एक बंदा का, दोनों पार्टी, इसका कांग्रेस सपोर्टर का एक इंजरी हुआ है, बीजेपी सपोर्टर का भी 2 टीम का इंजरी हुआ है। तो किसी की तरफ से कोई एफआईआर लॉन्च हुआ हो? अभी तक तो नहीं हुआ है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी हो सकता है कि दोनों पार्टी से एफआईआर। ठीक है, इंजूर्ड कितना है दोनों? अभी तक तो 2 लोग इंजर्ड है, उसके अलावा अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको पूरा दूसरा, जैसे मैंने बताया, एक दोनों पार्टी से एक इंजर्ड है। एक बंदा जो बीजेपी का भी एक आदमी है जिसका सर फोड़ा है, तो कांग्रेस का एक आदमी का शायद कुछ हाथ में इंजरी हुआ है। अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, शायद ये लोग कंप्लेंट भी देके आएंगे, तो हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन। और आसपास में भी भीतरबंद एरिया में ये कुछ बीजेपी की कांग्रेस के और बीजेपी सीपीएम के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है करके अभी खबर मिला है। वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स भेजा गया है, अभी स्थिति वहाँ पे भी कंट्रोल है। अभी कांग्रेस भवन पोस्ट ऑफिस का स्थिति क्या है? अभी कांग्रेस भवन पोस्ट ऑफिस आप उधर से ही आए हो, तो अभी तो स्थिति शांति है। ये लोग भी अभी बाहर जा रहे हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरा इसको फोर्स दे के रखा है ताकि उनका किसी का इंजरी ना हो जाए और किसी के ऊपर अटैक वगैरह ना हो जाए। मैं पब्लिक से यही अपील कर रहा हूँ आप सबसे, कल भी पहले पुलिस प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पार्टीज़ के द्वारा भी अपील किए गए थे, आप शांति बना के रखिए। अगर किसी आदमी ने कुछ क्राइम किया तो हम लोग तुरंत इसको अरेस्ट करेंगे। जैसे एफआईआर लॉन्च हो रहा है तो फिर हम लोग तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेंगे। थैंक यू। Party Mungni Yaglo Post Office Chomani Amsai Genangai Thepazaka Kabangko Police State Tiasar Aba Hakino Razakor Aguli Genangai Thepazaka Krak Nai Mathang Bedek Bureau Report Chin Khorang